چلیے ہم نے 58ویں حصے میں سنا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھودی تاکہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکے۔ حالانکہ یہ طریقہ صحابہ کے لیے اور عرب والوں کے لیے بھی بالکل نیا تھا۔ دشمنوں نے جب خندق دیکھی تو حیران بھی ہوئے، غصہ بھی ہوئے، آگ بگولا بھی ہوئے۔ خندق کے اس پار مسلمان اور خندق کے اس پار مسلمانوں کے دشمن۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی قبیلہ جس کا نام بنو قریظہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کے ساتھ مسلمانوں اور بنو قریظہ کے درمیان جو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو پھاڑ کر ایسے نازک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دیا۔ لیکن اب اس خندق کی وجہ سے سب سے بڑی مشکل یہ ہو گئی تھی کہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے مدینہ میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے واسطے یہ بڑے امتحان کا وقت تھا۔ ایک زبردست اور خطرناک دشمن ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ یوں تو خندق بیچ میں ہونے کی وجہ سے دشمن اب تک کچھ نہیں کر سکے تھے، مگر وہاں سے واپس جانے کو بھی تیار نہیں تھے، بلکہ مدینہ کو اس طرح گھیرے ہوئے تھے کہ کوئی مسلمان باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اور اس میں ستم بالائے ستم یہ کہ مدینہ کے یہودی اس نازک وقت میں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا تھا اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ یہ گھر کا دشمن سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اور تیسری طرف جو منافقین مسلمانوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے پریشان کر رہے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے تھے، اور یہ سب باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مسلمانوں کی اس مشکل کو آسان فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اور ہر وقت تو کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح یہ سختی کم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں مسلمان اس تنگی سے گھبرا نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے، کوئی ایسی تدبیر فرمائے جس سے مشرکوں کے لشکر میں سے ایک قبیلہ واپس ہو جائے۔ مشرک لشکر میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے قریش اور دوسرا قبیلے غطفان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے غطفان سے معاہدہ اور صلح کرنے کا ارادہ فرمایا تاکہ وہ قریش کا ساتھ چھوڑ دے اور دشمن کی طاقت کم ہو جائے۔ قبیلے غطفان کے دو بڑے سردار تھے جو لشکر کے ساتھ آئے تھے، ایک کا نام عینہ بن حسن اور دوسرے کا نام حرس بن عوف تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ اگر وہ اپنے قبیلے کو لے کر واپس چلے جائے تو ان کو مدینہ کی 1/3 کھجور دے دیں گے۔ وہ دونوں سردار اس شرط پر راضی بھی ہو گئے۔ وہ دونوں صلح نامہ اور معاہدہ لکھنے کے لیے چپکے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ابو سفیان کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا معاہدہ لکھنے کے لیے، ایگریمنٹ لکھنے کے لیے، لیکن مہر لگانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بھی بلایا تاکہ ان سے بھی مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ دونوں صحابہ قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے سردار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ساری باتیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ ضرور کیجئے، ہمارا سر جھکا ہے، لیکن اگر آپ ہم سے مشورہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دشمنوں کے لیے تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہوتا تو میں تم سے مشورہ تک نہیں کرتا۔ خدا کی قسم میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں کیونکہ سارا عرب تمہیں ایک تیر سے مارنا چاہتا ہے اور میں ان کی طاقت کو توڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم گمراہ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اس وقت بھی ان لوگوں کی یعنی غطفان کے لوگوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم سے ایک دانہ بھی لے سکے۔
اب تو یہ حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، اس لیے اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمارے پاس ان کے واسطے صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ، یہ صلح صرف مسلمانوں کے خاطر کرنا چاہتے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے کینسل فرما دیا، اپنا ارادہ ملتوی فرما دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اجازت دے دی کہ وہ معاہدہ، وہ ایگریمنٹ کی تحریر یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دے۔ چنانچہ وہ لکھا ہوا مٹا دیا گیا اور اوینا اور حرس یعنی غطفان کے دونوں سرداروں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، اب تمہارے اور ہمارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یوں مدد فرمائی کہ قبیلے غطفان کے ایک شخص نعیم بن مسعود کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ چپکے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت نعیم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو نعیم؟ تو حضرت نعیم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کی تصدیق کر سکوں اور گواہی دوں کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہو وہ سب سچ ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت نعیم ابن مسعود مسلمان ہو گئے۔ جیسے ہی وہ مسلمان ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اب مسلمان ہو گیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ جو چاہے مجھے حکم دیجئے۔ اس بات سے حضرت نعیم کا مقصد یہ تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر لگا سکوں، میں کوئی آئیڈیا کروں، میں کوئی دماغ لگا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ لڑائی اور جنگ ہیلے اور تدبیر کا ہی نام ہے۔ حضرت نعیم یہ اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے پاس آئے۔ چونکہ حضرت نعیم کو بنو قریظہ کے یہودی اپنا دوست سمجھتے تھے، اس لیے یہودیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بڑی آؤ بھگت کی، ان کی مہمان نوازی کی، کیونکہ اب تک کسی کو بھی ان کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ یہودیوں نے ان کے کھانے اور شراب سے ان کی تواضع کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت نعیم نے جواب دیا کہ میں اس وقت ان سب چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ایک بہت اہم مشورہ دینے کے لیے تم کو آیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں تمہارا کتنا اچھا دوست ہوں۔ سب یہودیوں نے گردن ہلائی کہ بے شک تم ہمارے دوست ہو۔ تو حضرت نعیم نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ میرے یہاں آنے کی بات تم کسی کو نہیں بتاؤں گے۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی حضرت نعیم نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو، تمہیں بنو قینوقا اور بنو نذیر کے یہودیوں کا حال معلوم ہے، ان کو مسلمانوں نے کیسے جلا وطن کر دیا تھا، یعنی شہر بدر کر دیا تھا، اور ان کا سب مال و دولت مسلمانوں نے لے لیا تھا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جو لشکر آیا ہوا ہے قریش اور غطفان کا، یہ تمہاری طرح نہیں ہے، یہ تو باہر کے لوگ ہیں، اور تم تو اسی شہر کے رہنے والے ہو، یہی کے رہواسی ہو، تمہارے بیوی بچے مال و دولت اور تمہارا کاروبار سب یہی کا ہے، اور تم ان سب چیزوں کو لے کر یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ قریش اور غطفان کی بات تو الگ ہے، وہ تو یہاں صرف محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے آئے ہیں، اگر وہ ہار بھی گئے وہ تو اپنے وطن بھاگ جائیں گے اور تمہیں یہی مسلمانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر تم ان کی مدد کر رہے ہو تو ضمانت کے طور پر وہ دونوں قبیلے یعنی قریش اور غطفان کے کچھ سرداروں کو اپنے پاس ضمانت کے طور پر بلا لو، تاکہ اگر ان کو شکست ہو گئی تو قریش اور غطفان کے لوگ بھاگ نہ سکے، بلکہ جو تمہارا حال ہو وہ اس میں برابر کے شریک رہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہودیوں کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نعیم قریشیوں کے پاس پہنچے اور ابو سفیان سے مل کر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، میں وہی تم کو بتانے آیا ہوں، مگر تم میرے یہاں آنے کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔
जब कुरैशियों ने वादा कर लिया कि नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे, तब हजरत नईम ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि यहूदियों ने मोहम्मद के पास अपना आदमी भेजा था और ये कहलवाया कि हम अपनी गलती पर पछता रहे हैं। अब हम आप लोगों को खुश करने के लिए कुरैश और गतफान के कुछ बड़े बड़े सरदारों को भेजना चाहते हैं ताकि आप उन्हें कत्ल कर दें और आप हमसे राजी हो जाए। हजरत नईम ने अबू सुफियान से यह भी कहा कि मोहम्मद ने यहूदियों की यह शर्त मान भी ली है, इसलिए अगर यहूदी तुम्हारे बड़े बड़े आदमी मांगे तो तुम हरगिज मत देना। तो हजरत नईम ने ये आइडिया और ये तदबीर और ये दिमाग लगाया कि दोनों में फूट डालने के लिए यहां से हजरत नईम अपने कबीले वालों के पास पहुंचे, यानी गतफान के पास, और उनसे कहा कि गतफान वालों, तुम मेरी कौम और खानदान के लोग हो और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता हूं। और सब ने इकरार भी किया कि बेशक तुम हमारे हो। तो हजरत नईम ने उनसे वादा लिया कि तुम मेरे आने का हाल किसी को मत बताना। उसके बाद हजरत नईम ने वही बातें गतफान वालों से भी कही जो उन्होंने अबू सुफियान से कही थी। अब अबू सुफियान यानी हजरत नईम गतफान, कुरैश और यहूदियों के बीच में ये तदबीर करके, यानी ये अंगार लगाकर और ये फूट डालकर, ये फूट वाली बात डालकर वो वहां से चले तो गए, लेकिन कुरैश और गतफान के लोगों में हलचल मच गई। अब उन्होंने फैसला किया कि यहूदियों के पास कासिद भेजकर उन्हें आजमाना चाहिए कि सच में नईम इब्ने मसूद ने जो कहा है वो सही है या नहीं। क्या यहूदी हमसे हमारे कुछ सरदार मांगते हैं या नहीं जमानत के तौर पर, ताकि वो मोहम्मद के हवाले कर दे और वो उन्हें कत्ल कर दे। इस काम के लिए उन्होंने इकरमा बिन अबू जहल को चुना, जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे, और कुरैश और गतफान के कुछ लोग साथ लिए और इकरमा बिन अबू जहल बनु कुरैजा के यहूदियों के पास पहुंचे और उन्हें आजमाने के लिए कहा कि देखो, हमें यहां पड़े हुए अब बहुत दिन गुजर गए हैं, अब बस हो गया, अब हमें मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाना है, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार हो जाते हैं ताकि उनका काम तमाम कर दे। तो यहूदियों ने जवाब दिया कि देखो, कल तो शनिचर का दिन है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। यहूदी शनिचर के दिन लड़ते नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा दिन तय कर लो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि पहले हमारे पास तुम्हारे कुछ सरदार जमानत के तौर पर भेज दो। वो जमानत के तौर पर हमारे पास रहेंगे, इसलिए कि अगर हमें शिकस्त हो गई तो तुम हमें मुसलमानों के हाथों में छोड़कर भाग न जाओ। जब कुरैश और गतफान वालों ने और इकरमा बिन अबू जहल ने यहूदियों का ये जवाब सुना तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि नईम इब्ने मसूद जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही थी, उनकी खबर बिल्कुल सच थी। फिर इन्होंने यानी कुरैशियों ने यहूदियों को जवाब दिया कि हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, मगर हम अपने आदमी किसी भी हाल में तुमको नहीं देंगे। कुरैश के इस तरह के जवाब से यहूदियों को भी यकीन हो गया कि हमें जो खबर मिली थी नईम इब्ने मसूद के जरिए वो बिल्कुल ठीक थी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और उन दोनों में फूट पड़ गई। कुरैशियों का लश्कर खंदक के पास पड़े हुए उनको 15 दिन गुजर चुके थे और सारे मुसलमान रात दिन खंदक के पास पहरा देते थे। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ लश्करगाह में रहते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह मुशरिकों के इस लश्कर को शिकस्त अता फरमा और हमारी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपने नबी की वो दुआ कबूल फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर ये हुआ कि एक रात बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों के लश्कर पर एक हवा का तूफान नाजिल फरमाया। एकदम इस कदर सख्त और भयानक आंधी आई कि सब लोग घबरा गए, सब इधर उधर भागने लगे, मगर तूफान ने उनके खीमों को उखाड़ दिया, उनके सामानों को तोड़ फोड़ कर रख दिया, उनकी रस्सियां टूट गई, उनके बर्तन उलट गए, खाने मिट्टी में मिल गए। मुशरिकों की आंखों में
धूल पड़ गई, वो अपनी आंखों को दबाकर बैठ गए। और अंधेरे का आलम ये था, अंधेरे का हाल ये था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था। दुश्मन पागलों की तरह इधर उधर फिर रहे थे, एक दूसरे को किसी का कुछ पता नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए इस तूफान ने उनके होश उड़ा दिए। वो दीवानों की तरह नजात नजात पुकारते हुए फिर रहे थे। दूसरी तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और फरमाया कि हुज़ैफा, उन लोगों के लश्कर में जाकर देखो कि वो क्या कर रहे हैं, और सुनो, कोई नई बात मत करना। हजरत हुज़ैफा गए और जाकर उन्होंने देखा कि पूरे लश्कर में हलचल मची हुई है, सब लोग भाग रहे हैं, उनके खीमे उखड़ गए हैं, बर्तन उड़ रहे हैं, खाने मिट्टी में मिल गए हैं। अंधेरा इतना है कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा है और हर शख्स तूफान से बचने के लिए हाथ पांव मार रहा है। इसी दौरान हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू सुफियान की आवाज सुनी कि कुरैश के लोगों, खुदा की कसम, हम लोग बुरी जगह फंस गए हैं, तमाम ऊंट घोड़े बर्बाद हो गए हैं और बनु कुरैज़ा के यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, ऊपर से ये तूफान भी आ गया है, इसलिए मक्का की तरफ भाग चलो, मैं तो जा रहा हूं। उसी वक्त हजरत हुज़ैफा का दिल चाहा कि तीर निकाले और अबू सुफियान को हलाक कर दे, मगर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद आ गया कि हुज़ैफा वहां जाकर कोई नई बात मत करना। इसलिए हजरत हुज़ैफा रुक गए। उसके बाद अबू सुफियान जल्दी से अपने ऊंट पर सवार हो गए और उनके साथ कुरैश के दूसरे लोग भी उनके साथ भाग खड़े हुए और जल्दी जल्दी में जितना सामान वो उठा सके ले भागे, बाकी वहीं पर छोड़ गए। गतफान के लोगों ने जब कुरैश को इस तरह भागते हुए देखा तो वो भी वहां से भाग निकले। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन दुश्मनों को नामुराद वापस किया और ईमान वालों को फतह नसीब फरमाई। कुरैश के इस तरह भागने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अब दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकेंगे, बल्कि अब उन पर हम हमला करेंगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुशखबरी सुनाई कि आज के बाद कुफ्र की ताकत खत्म हो गई, अब ये अपने लश्कर लेकर मदीना की तरफ कभी रुख नहीं करेंगे और इस्लाम को इतनी ताकत मिल गई है कि अब हम खुद उनकी तरफ बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह मुसलमानों ने देखा कि दुश्मन भाग चुके हैं और मैदान खाली पड़ा है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर वापस मदीना तशरीफ लाए और मदीना पहुंचकर आपने और सहाबा ने अपने हथियार खोल दिए। मगर उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनु कुरैज़ा पर यानी यहूदियों पर हमला करने का हुक्म मिल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के बाद ऐलान कर दिया कि जो शख्स फर्माबरदार है वो असर की नमाज कुरैज़ा के यहूदियों के महल्ले में पढ़े। शाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान बनु कुरैज़ा के महल्ले में पहुंच गए। इतनी तादाद में मुसलमानों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यहूदियों ने देखा तो वो समझ गए कि हमने जो मुसलमानों के साथ दगाबाजी और धोखेबाजी की थी, अब उसके अंजाम का वक्त आ गया है और उन्हें सामने नजर आने लगा। इसलिए सारे यहूदी डर कर किले में घुस गए और जाकर अंदर से दरवाजा लगा दिया और अंदर कैद हो गए। उस किले में यहूदियों के साथ बनु नजीर का सरदार हुई बिन अख्तब भी था। यहूदी किले में बंद होकर बैठ गए, मगर सहाबा ने किले का सख्त घेराव कर रखा था। जब इसी हाल में कई दिन गुजर गए तो यहूदी परेशान हो गए। बनु कुरैज़ा के सरदार काब बिन असद को जब अपनी मौत सामने नजर आने लगी, उसने सब यहूदियों को जमा करके उनसे कहा कि यहूदियों, इस वक्त जिस मुसीबत में हम सब गिरफ्तार हैं, तुम्हें मालूम है इनसे बचने के सिर्फ 3 तरीके हैं, 3 सूरतें हैं, 3 शक्लें हैं। तुम जो चाहो, तुम्हें जो पसंद हो वो इख्तियार कर लो। पहली सूरत तो ये है कि हम उस शख्स यानी मोहम्मद का दीन कबूल कर लें, इसलिए कि हम सब अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वो सच्चे रसूल हैं, लिहाजा अपने जान माल बीवी बच्चों को बचाने के लिए मुसलमान हो जाओ। मगर उन सब यहूदियों ने इनकार कर दिया कि हम अपने मजहब तौरात का मजहब नहीं छोड़ेंगे। इस पर काब ने कहा कि अगर तुम ये नहीं मानते तो दूसरी सूरत ये है कि हम सब अपनी औरतों और बच्चों को कत्ल कर दें।
फिर हम हथियार लेकर मोहम्मद के साथियों के साथ जंग करेंगे। इस तरह हमें यह फिक्र नहीं होगी कि हम मारे गए तो हमारे बाद हमारे बच्चों का और औरतों का क्या होगा और हम इत्मीनान से मर जाएंगे। अगर हम जन्नत में गए तो खुदा की कसम औरतें और बच्चे हमको बहुत मिल जाएंगे। यहूदियों ने यह बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम इन बेचारों को, औरतों और बच्चों को क्यों कत्ल करेंगे, और अगर हम ये मर गए तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। तो यहूदियों ने साफ दूसरी शक्ल से भी इनकार कर दिया। काब ने कहा कि फिर तीसरी सूरत यह है कि आज शनिचर की रात है, मोहम्मद और उनके साथी आज हमारी तरफ से बेफिक्र होंगे कि यहूदी शनिचर के दिन खून खराबा नहीं करते, इसलिए आज हम एकदम हमला कर दें, शायद हम जीत जाए। मगर यहूदियों ने यह तीसरी सूरत भी नहीं मानी। कहने लगे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जो हम में से कभी किसी ने नहीं किया, यानी शनिचर के दिन खून खराबा हम नहीं कर सकते। आखिरकार मशवरे के बाद उन्होंने तय किया, और तय करने के बाद उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना आदमी, अपना कासिद भेजा कि हमें जिला वतन होने की इजाजत दी जाए, यानी हमें मदीना छोड़ने की इजाजत दी जाए। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया। अलबत्ता इसकी इजाजत दी कि वो बाहर आ जाए, फिर उनका कोई हलीफ और मुआहिदा बरदार बन जाए, वो जो फैसला यहूदियों के मुतालिक कर देगा हम उसको कबूल कर लेंगे। हजरत साद बिन मुआज यहूदियों के हलीफ थे। यहूदियों ने उन्हें अपना हकम चुना, अपना फैसल चुना, मगर हजरत साद के सामने अपने और यहूदियों के मुआहिदे की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि असल चीज अल्लाह की खुशनुदी और इंसाफ था। चुनांचे उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि बनु कुरैज़ा के तमाम यहूदी मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनका माल और दौलत को तकसीम कर दिया जाए। यह फैसला सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फैसला किया। उसके बाद यहूदियों के मर्दों को कत्ल कर दिया गया, औरतों और बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह यहूदियों को अपने किए की सजा मिल गई, अपने किए का फल मिल गया, और मदीना उनके शर से, उनकी बुराई से और उनकी अय्यारियों से पाक हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ग़ज़वे खंदक में जबरदस्त कामयाबी नसीब फरमाई। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 60वें हिस्से में, यानी पार्ट 60 में, हम आगे के वाक़ियात सुनेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं सुलह हुदैबिया की तरफ, लेकिन सुलह हुदैबिया से पहले जो वाक़ियात हुए वो पहले हम सुनेंगे। इसलिए आप इन वीडियोस को, अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, ताकि आप सुलह हुदैबिया के वाक़ियों को अच्छी तरह से समझ सकें। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे हौसले के लिए आप अच्छे कमेंट करें। हर देखने वाला एक कमेंट जरूर करें, कम से कम माशाअल्लाह जरूर लिखें। इससे हमको हौसला मिलता रहेगा, हमें हिम्मत मिलती रहेगी, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। तब तक आप हमारे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।